हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। कल्याणी सेनापतिर ओडिया ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आशा करछि प्रभु को कृपार आपण माने समस्त नियति भलरे थिबे आ खुशी थिबे। तो फ्रेंड्स, चलंतु स्टार्ट करबा आज गोटे फ्रेश वीडियो। आज वीडियोटी बहुत सुंदर होबार अछि, काहेकि वीडियो माध्यम रे नुआ नुआ टिप्स और ट्रिक रही जहाँ आपण मानक डेली लाइफ रे बहुत हेल्पफुल बा यूजफुल रहबो। तेणु आपण मानक गोटे रिक्वेस्ट, वीडियोटी को आपण माने बिल्कुल भी स्किप करंतु नाही, नचेत एमती सब दरकारी टिप्स को मिस करि नेबे। तबे चलंतु फ्रेंड्स, और लेट न करी सेमती किछि छोट बड़ टिप्स को नै देखि नबा आज रे सुंदर वीडियोटी को। मैंने वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व प्रथम मोर आपण मानक से गोटे रिक्वेस्ट, जदि भी कहीं जी आपण मानक भितर चैनल रे नुआ अछंती, प्रथमे पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, जा द्वारा वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो। आपण मानकर ए टिके टिके सपोर्ट मते आगो को जिबा को निहाती मोटिवेट करिवो बा मो पई आशीर्वाद भली निहाती काम देबो। तेबे चलंतो लेट न करी जानि नबा आज हमर प्रथम टिप्स टी कोन अछि। बेले बेले आमे जेतले पिठौ बा आण बाटी थाउ, देखिथिबे आमे जदि रिसेंटली ताको बनाऊे तो सेटा भल टेस्टी लगे, किंतु गोटे दिन नु 2 दिन रही पर आणटी खट्टा लगे बा आंबिला स्मेल होता है। सेमती जदि आपण मानक सहित प्रॉब्लम होता है, तार पई आज गोटे सुंदर टिप्स टी अछि। जेबे भी आपण माने पिठा बनाउचंदी, जेतिकी आणर आवश्यकता रही बा पिठौर आवश्यकता रही, आपण माने ताको अलगा जगह को काढी नियंतु, आ सेई बैटर रे आपण माने लूण को ऐड करि नियंतु। आ लूण न पड़िथिबा बैटर को आपण माने फ्रिज रे स्टोर करि पारंती, जे कोनोसे कंटेनर रे हो बा कवर करिकरी। ये आपण मानकर अधिका दिन जीवो आ बिल्कुल भी स्मेल हेबो नै, एकदम फ्रेश लागिवो। आशा करछि टिप्स आपण मानक पई निहाती हेल्पफुल रहइबो। एबे चलंतु जानिबा नेक्स्ट टिप्स कोन अछि। सांग माने चा गोटे एमिति जिंस, आ खास करी एबे जेतु शीत दिन प्रत्येक व्यक्ति घरे आ प्रत्येक दिन ही बनि थाए। देखिथिबे किछि दिन आमे जदि चा छणा यूज करूचे, नुआ चा छणा हेले मध्य कम दिन रे एमति चार कस लागि जाय बा कस होइतिबारु चा छणाटी एकदम पुरुनिया लागे, जाहाको यूज करबा को आ बिल्कुल भी भल लागे नाही। तो तापाई आज गोटे सुंदर ट्रिक आनी, जदि आपण मानक घरे अधिक रु अधिक थर एमती चा बनूची आ चा छणार मध्य यूज होउची, तो आपण माने ए टिप्स टाको निहाती भाबे अप्लाई करंतु। देखिबे आपण मानक चा छणा एकदम नुआ भली रहिबो, बिल्कुल भी किछि कस धरिबो नाही। जेबे भी चा छणा एमती कस धरुची आ टिके पुराणा देखा जाउची, तो आपण माने टूथपेस्ट, कोलगेट टूथपेस्ट को एठी अल्प मात्रा रे यूज करिकरी एमती गोटे स्क्रबर सहायता रे किछि समय रब कर नियंतु आ नॉर्मल पानी रे एमती धोई दियंतु। देखिबे से कस दाग बिल्कुल भी रहिबो नाही, आ चा छणटी आपण मानकर जेते पुराणा हेतिले भी एकदम नुआ परी एमती साइन करिवो। आशा करछि टिप्स टी निहाती आपण मानकर पसंद आस्तिबो। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप। देखतिरो आमे माने जेबे भी किचन ने किछि खाइबा बनै थाउ, खाइबा बनै सारिबा परे गैस रो बा गैस काउंटर रो अवस्था किछि एमती थाए। मसलार छिटा हेउ किंबा तेल छिटा हेउ, किंबा बेले बेले आमे किछि खाइबा जिंस बसैले खीर हेउ जेम भात हेउ फुटंता अवस्था रे एमती उतुरिकरी बाहर को पळे आसे, जहा कि हम गैस रे हेउ बा गैस काउंटर को पूरा असना कर दिए, जहाको क्लीन करिया पई हमको बहुत समय लगे। आज आपण मानक सहित गोटे सुंदर टिप्स शेयर करिवे। आपण माने बिना कोनोसी डिश वाश लिक्विड बा साबुन यूज न करी केमती आपण मानक गैस को एकदम क्लीन करि परिबे बा गैस काउंटर को केमती चमकई परिबे। देखंतु नॉर्मली गैस रे आमे गैस रो बनेल हेउ बा स्टैंड हेउ ताको बाहर कर नबा, आ एबे अल्प किछि मात्रा रे टूथपेस्ट नबा। तो हाँ सांग माने टूथपेस्ट एते बढ़िया जिनस आपण मानक किचन रे एटा तो निहाती रहिबा आवश्यकता। खाली हमको ब्रश करिया पई नो, क्लीनिंग पई टूथपेस्ट रो आवश्यकता बहुत मात्रा रे अछि। आ आर स्मेल मध्य आपण माने जेबे भी नॉन वेज बनाउचंती, आपण मानक कोनोसी फ्रेशनर लगेय पई पड़िबो नाही किचन रे। आपण माने निहाती थरे टिप्स टिको ट्राई करके देखंतु। एटी देखंतु अल्प मात्रा रे मु किछि टूथपेस्ट नै छि, ता सहित किछि पानी ऐड कर दबा, आ आपण माने को स्प्रे बॉटल ले मध्य स्प्रे करिकरी यूज करि परिबे, नचेत एमती गोटे गिन्ना रे रखिकरी स्क्रबर बुड़ेकरी आपण मानक पूरा किचन काउंटर को क्लीन करि परिबे। और क्लीन कर सारिबा परे गोटे नॉर्मल कपड़ा रे आपण माने पोछि नंतु। देखिबे बहुत सुंदर भाबरे आपण मानकर बिना कोनोसी डिश वाश लिक्विड रो यूज रे एकदम किचन काउंटर चमकीबो। और गैस को मध्य आपण माने ठीक सही प्रोसेस रे क्लीन करि परिबे। देखंतु केते सुंदर भाबरे साइन करूची हमर गैस टी। आ नॉन वेज रो स्मेल मध्य आपण मानक किचन रे बिल्कुल रहिबो नै, आर गोटे अलगा फ्रिक्वेंसी आसीबो। आशा करछि टिप्स आपण मानक निहाती भाबे पसंद आस्तिबो। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स।
ମାନେ ବେଳେବେଳେ କିଚେନ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଯେବେ ବି ଲେମ୍ବୁର ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଆମକୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ଏମିତି ଦରକାର ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଏମିତି କାଟିକିରି ଆଉ ଯାହା ବଳକା ଲେମ୍ବୁ ରହିଲା ତାକୁ ଏମିତି ବାହାରେ ରଖିଦେଇଥାଉ ନହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏମିତି ରଖିଦେଇଥାଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଖିବେ ନେକ୍ସଟ ଦିନକୁ ସେ ଲେମ୍ବୁଟି ଶୁଖିଯାଏ ବା ତା ଭିତରୁ କମ୍ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ। ତା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସାରା ଲେମ୍ବୁକୁ ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ ଭରିକି ରଖିପାରିବେ ନଚେତ୍ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଆପଣମାନେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ଚୋପାକୁ ଏମିତି କଟା ଯାଇଥିବା ଫାଳ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ କଭର କରିକିରି ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ତାକୁ ସେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଲେମ୍ବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ଡ୍ରାଏ ହେବ ନାହିଁ ବା ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରା ଦିନ ହେଉ ବା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ ଦେଖିଥିବେ ପୂଜା ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା କିଚେନ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ମିଠା ଜିନିଷ ଆମେ ରଖୁଛେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଏମିତି ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବା ଜିନିଷରେ ଥରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଶିଲେ ମାନେ ତାକୁ ଖରା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଯେମିତିକି ଚିନି ହେଉ ବା ଗୁଡ଼ ହେଉ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି। କିଛି ଟେଲିକମ୍ ପାଉଡ଼ର ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେତିକି ପରିମାଣର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବା ପରେ ଦେଖିବେ ଆର ଗୋଟେ ବହୁତ କଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ରହିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ସ୍ମେଲ୍ର ପାଖକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆକୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଟେନରରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭରିକିରି ପୂଜା ଘରର ଥାକରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରର ଥାକର ଚାରିପଟେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ବିଲକୁଲ ଆସିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଡିସ୍ରେ ଭରିକିରି ଘୋଡ଼େଇକିରି ଯେମିତି ରଖୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆମର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ତା ଚାରିପଟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସର୍କଲ୍ ଭଳିଆ କରିକିରି ମଝିରେ ରଖିପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଖିବେ ଏ ସ୍ମେଲ୍ ଫଳରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିଲକୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କ କିଚେନ୍କୁ ହେଉ ବା ଠାକୁର ଘରକୁ ହେଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଳେବେଳେ କିଚେନ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକ୍ ହେଇକି ବା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇକି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି। ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବେ ତାର ଡେଟ୍ ଆଉ ଇୟର୍ ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି D-27 ତ ଆର କିଛିଟା ବର୍ଷ ଆଉ ମାସକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କେମିତି ନା ABCD ଏଇଭଳି କିଛି ଲେଟର ରହିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ABC ଲେଟରରେ ଆମର 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମାସ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି A କହିଲେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ, B କହିଲେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍, C କହିଲେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, D କହିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର। ଏଇଠି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଲେଖାଯାଇଛି D-27 ମତଲବ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ସିଲିଣ୍ଡରଟି ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଆ ପରେ ଆର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ଟାଙ୍କିକି ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯେବେ ବି ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାରୀ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ଆମେମାନେ ଯେବେ ବି ଜୁସ୍ ହେଉ କ୍ଷୀର ହେଉ କିମ୍ବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଏମିତି ଚହଲିକିରି ଜିନିଷଟି ଢାଳି ହେଇଯାଏ ଯେକୌଣସି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ କହିବି ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଜିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏମିତି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜିନିଷକୁ ନେଇପାରିବେ। ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜିନିଷକୁ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍କୁ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଆମର କୌଣସି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜିନିଷ ଚହଲିବ ନାହିଁ ବା ଢାଳି ହେବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନେ এই ଟିପ୍ସଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଳେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା କତୁରୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଏମିତି କଭର କରିକି ରଖିଥାଉ ଦେଖିଥିବେ ଫ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିଥାଏ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ସେ ସ୍ମେଲ୍ଟି। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଯେତେ ବି ବ୍ୟାଡ୍ ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାରିଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କେମିତି ବହୁତ ସହଜରେ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେମାନେ ଏମିତି ଫ୍ରିଜ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 2 ସପ୍ତାହ ବିଲକୁଲ ବି ଚାଲୁନି ତ ଯେବେ ବି ଆମେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଫେରିଲା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ତ ତା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରୁଛି। ଘରେ ତ ଆମର ନର୍ମାଲି ପିଆଜ ଏମିତି ରହୁଛି ପିଆଜ ଚୋପାକୁ ଆମେମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଦରକାରରେ ଆସିଥାଏ। ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଆଜ ଚୋପାକୁ ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ପିଆଜ ଚୋପା ନୁହେଁ ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ କିଛି କୋଲଗେଟ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇକିରି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ
गोटे राति आपण मैंने या छाड़देवे रही सकाळू आपण मैंने जेबे भी फ्रिज खोलिए जहाँ भी किसी बैड स्मेल थी से सबू स्मेल दूर हो जाए एकदम फ्रेश लगे आपण मानक आशा करछि आज छोट छोट टिप्स माध्यम आपण मानक जदि वीडियोटी पसंद आवीडियोटी को लाइक शेयर सहित भल कमेंट दिंतु चैनल नुआथिले चैनल को सब्सक्राइब निश्चिंत करूँ आपण मानकर बहुमूल्य समय दे वीडियोटी को फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखि आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। बाय।